कुछ लोग देखते हैं कोई चीज कहते अच्छा फेंको इसको, पड़े खजूर नहीं, फेंक दो फेंक दो फेंक दो, ये इसराफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आपके सामने पुरानी खजूर पेश की गई, आपने खोल के अच्छी तरह जायजा लिया, सुसवियां निकाली, साफ किया और बाकी खा ली। अगर कोई लुकमा जमीन पर गिर जाता था तो आप क्या करते थे? उठाते फेंक दो? नहीं, बल्कि उसको साफ करके खा लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक आदमी के पास उसके हर काम के वक्त मौजूद रहता है, यहाँ तक के खाने के वक्त भी। लिहाजा जब तुम में से किसी का लुकमा गिर जाए तो चाहिए कि उसको खा ले साफ करके, और उसे शैतान के लिए ना छोड़े। खाने के बाद बर्तन को क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। हम पहले बेसोचे समझे बर्तन भर लेते हैं, खास तौर पे शादियों में। तवज्जो से सुनिए ये बात, बड़ी सख्त तकलीफ होती है जब लोग शादियों पे जाते हैं और प्लेटों के अंदर छोटे छोटे टीले बना लेते हैं खाना डाल डाल के, और फिर 2-4 लुकमे खाते हैं, कोई छोटे बच्चे को साथ खिलाया और बाकी सारी की सारी प्लेट वापस। इसका हिसाब कौन देगा? पहले थोड़ा डाल के चख ले कि आपके हिसाब से नमक पूरा है या नहीं, और अगर पहली दफा में आपको ठीक लगता है तो बस फिर दोबारा उतना डालें जितना आपको भूख है खाना है। खाना ज्यादा नहीं डालना, ना घर में, ना शादियों में, पार्टियों में, ना किसी के घर, क्योंकि वहाँ इंसान सोचता है मेरा क्या जाता है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं। और कितना खाना ज़ाया होता है। और आपको पता है कि आप ही के शहर में कितने लोग रात को भूखे सोते होंगे, आपने उनके हिस्से का भी मंगा के पका के ज़ाया करके बिनों में फेंक दिया। तो खाने के बाद बर्तन साफ करना है। अगर किसी वजह से बाजू का अंदाज़ा नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको खा के जल्दी पेट भर जाता है, तो फिर उस खाने को अलग निकाल लें। अगर कोई बिल्ली वगैरह है उसको डाल दें, अगर कोई चावल वगैरह है अपने घर में एक ऐसी कनाली रख दें, कोई ऐसी डिश रख दें कि जिसमें बचा हुआ खाना जाके डाल दें, परिंदे आएंगे वो खा के चले जाएंगे, आपको सवाब मिलेगा। मैं तो जब रोटी खुद बनाती थी तो पेड़े का आटा होता है ना, वो अगर हाथों को लग जाता था तो मैं उसके लिए अलग बर्तन रखती थी, और सुबह से रात तक जितने भी उसके अंदर हाथ से उतरा हुआ आटा जमा होता था वो शाम तक छोटी छोटी सुइयां बन जाता था सूख के। फिर मैं उसको चिड़िया को डाल आती थी, क्योंकि जर्रे का भी वजन होगा ना क़यामत के दिन के, नहीं जर्रे का वजन है ना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। शर क्या है? ज़ाया करना। खैर क्या है? किसी के फायदे में ले आना। और मुझे उम्मीद है कि आप परिंदों वगैरह के लिए पानी भी रखते होंगे। आजकल आप देखें बारिशें नहीं हो रही, सख्त गर्मी में भी पानी डालें, लेकिन सर्दी में भी पानी रखें। कभी रास्ते में देखते हैं ना परिंदों वगैरह को, तो सोचिए कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से पीते हैं बेचारे, इनको भी प्यास लगती होगी। तो आजकल भी कुछ ना कुछ पानी यानी बर्तन बना छोड़े घर में। अगर आपको छोटा सा भी घर है, खिड़की के बाहर भी छोटी सी जगह है, तो वहाँ एक छोटी सी कोई चीज़ लगा दें, लेकिन अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। फिर इसी तरह सेहत को फ़ायदा देने वाली ग़िज़ा खाएं और वो चीज़ें छोड़ दें जो सेहत को नुकसान देती हैं। उम्मे मुंज़र कहती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए, आपके साथ अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीमारी से उठे थे, कमज़ोर थे। हमारे यहाँ खजूरों के खोशे लटक रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उनसे खाने लगे, और हज़रत अली भी खाने के लिए उठे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया रुक जाओ, अभी तुम कमज़ोर हो। चनाचे वो रुक गए, उनको परहेज़ बताया आपने। उम्मे मुंज़र कहती है मैंने जौ और चुकंदर पकाए हुए थे, वो आपकी खिदमत में पेश किए, तो आपने फरमाया ऐ अली ये ले लो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। खाना खा के क्या करना चाहिए, शुक्र कैसे करना चाहिए, इसमें आप देखें सबसे पहली दुआएं कौन सी हैं? खाना खाने के बाद की दुआएं, एक नहीं कई दुआएं हैं। आपने पता क्या करना है? इन दुआओं को, इस पेपर को इसमें से अलग करके आपने अपने किचन में जहाँ खाना खाते हैं या डाइनिंग हॉल में या फिर जहाँ भी आप होते हैं वहाँ ये लगा लें और देख के पढ़ना शुरू करें और एक एक याद करना शुरू करें, ताकि खाने के बाद पढ़ के आप उठें। ठीक है इंशाल्लाह, और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत सवाब होगा, और ये शुक्र अदा करने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पर आप देखें अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही
وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ سبحان اللہ، ہر دفعہ کھانا کھا کے اگر آپ یہ دعا مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما، تو کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ بہتر ملتا ہے۔ پھر الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوبہ وجعل لہ مخرجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا، یعنی ہمارے جسم کا حصہ بنا اور اس کے نکلنے کی راہ بنا، یعنی جو ویسٹ تھا وہ بھی جسم سے نکل گیا۔ اور اسی طرح باقی دعائیں بھی ہیں، میں نے یہ دعائیں اپنے کچن میں لگائی ہوئی ہیں اور الحمدللہ پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے میں اسراف سے بچنا ہے، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، یعنی لباس میں نماز پڑھو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اسراف کسی بھی چیز میں پسندیدہ نہیں، نہ لباس میں اور نہ کھانے پینے میں اور نہ کسی اور چیز میں۔ اسراف کیا ہے؟ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا۔ لوگوں کو اسراف کا مطلب نہیں پتا۔ ضرورت سے زیادہ کھانا پینا، کھانے کی حرص، اور ایک وقت میں کئی چیزیں کھانا، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو وہ بھی شکلو، یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ہضم ہونے پہ آتا ہے تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ان چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ ایک ہے ضرورت سے زیادہ کھانا اور دوسرا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلا آپ گروسری کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہیں سجی ہوئی چیزیں ہیں، زبردست سبزی پڑی ہے اور زبردست چیزیں اور پیکنگز میں پڑی ہیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں پھر کہا یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی خرید لو یہ بھی خرید لو یہ بھی خرید لو۔ اب آپ دیکھیں مشکل کیا ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے سٹورز بن گئے ہیں، بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں۔ اگر آپ نے ایک سمپل چائے بھی لینی ہے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، چھوٹی سی کارنر پہ دکان ہوتی تھی، وہاں ایک ہی قسم کی یا زیادہ زیادہ 2 قسم کی چائے پڑی ہوتی تھی، اور آپ جو پیتے تھے وہی چائے دوبارہ کسی بچے کو بھی پیسے دے کے منگا لیتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ مال میں جاتے ہیں اور چائے کی اتنی قسمیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی آ گئی، یہ تو لگتا بہت اچھی ہوگی، چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، وہ بھی یہ بھی وہ بھی، بہت ساری چائے خرید کے گھر لے آتے ہیں طرح طرح۔ اب تو مجھے لگتا ہے ہر چیز کی چائے بن گئی ہے۔ اچھا اب گھر لاتے ہیں، اب آپ ایک پیتے ہیں، آپ کو ہائے ہائے یہ تو اچھی نہیں لگی، اس کو پھر دوسری پھر تیسری، اور کچھ تو کھولنے کی نوبت نہیں آتی، اور پھر ایسے ہی پیک ڈبے جب ایکسپائر ہو جاتی ہے نا ڈیٹ، تو پھر اٹھا کے کیا کرتے، بن میں پھینک دیتے ہیں، نہ اپنے کام آئی نہ کسی اور کے کام آئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اسراف۔ سمجھ آئی اسراف کی؟ کس کس کو اسراف کی سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ۔